Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo obraditi jedan od načina kako da se izborite sa nedostatkom kalcijuma kod biljaka, koji se ogleda kroz vršnu trulež. Smatra se da do vršne truleži dolazi zbog činjenice da biljke nisu u stanju da usvoje kalcijum iz zemlje. U jednom od svojih videa pokazao sam kako da napravite tečni kalcijum od ljuskih jaja i sirćeta. Međutim, postoji još jedan jako lako dostupan, a pritom nije ni skup način. Radi se o gipsu, poljoprivrednom gipsu. Svi smo čuli za materijal gips, koji se koristi za brzo stvrdnjavanje u građevinarstvu, najčešće kod fiksiranja elektroinstalacija. Gips je zapravo jedinjenje kalcijuma i sulfata. Nije toksičan i pronalazi se u prirodi. Smatra se da kalcijum sulfati iz gipsa doprinose boljem razvoju povrtarskih i voćnih kultura. Prvenstveno gips koristi se za pomoć pri razbijanju jako zbijenih glinenih tla, što ih čini poroznijim i sposobnijim za upijanje vlage. Ovo je osobito korisno u područjima sklonim suši. Dodavanje gipsa može pospešiti bolju drenažu i cirkulaciju vazduha, što može pomoći razvoju korena i apsorpciji hranljivih materija. Gips menja sastav tla kroz proces koji se naziva flokulacija. Druga prilika kada se gips često unosi u vrt je ako tlu u vašem vrtu nedostaje kalcijuma. Dodatak gipsa može pomoći u uspostavljanju ravnoteže. Tlo sa nedostatkom kalcijuma može dovesti do sporog i slabog razvoja korena. Međutim, prvo morate ustanoviti da li vašem tlu zaista nedostaje kalcijum. Primjera radi, ako uberete svega par plodova sa vršnom truleži, to ne znači da imate problem koji treba rešavati gipsom ili kalcijumom, jer nijedna biljka nikada neće biti idealno zdrava. Gips također može iscrpeti natrijum iz zemlje, koga i ovako ima jako malo, stoga treba se biti oprezan i zaista reagovati samo ako imamo veliki problem nedostatka kalcijuma. Ako je to slučaj, gips se mora nanositi na tlo jednom godišnje, jer jedno nanošenje neće učiniti čuda. Najbolja strana gipsa je u tome što ne mijenja pH tla i to je ono što ga čini odličnim izborom, jer neće zakiseliti našu baštu. Procedura glasi ovako: prvo ispitati da li i koliko kalcijuma i sulfata nedostaje tlu, a onda ako nedostaje, nanosite oko 1 kg gipsa na 1 kvadratni metar tla. Gips treba dodati bašti nakon sezone i to u jesen. Gips je dobar i za travnjake, ali se na njih nanosi u manjoj meri oko 5 puta manje nego u bašti. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve, kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro. Ostavite komentar, jako bih voleo da čujem vaše mišljenje na ovu i slične teme. Pozdrav!